धन्य कुमारी मरियांगर माला जप उपासना। पिता ओ पुत्र एवं पवित्र आत्मा नामरे आमेन। सर्वगुण संपन्न प्रभु परमेश्वर अभिमानी कृतघ्न ओ अकिंचन पापी तुमर असीम महिमामय श्री छामुरे प्रार्थना करने को योग्य। सुतरां तुमर अनंत दयारे भरसा रखी पवित्र ईश जननी सम्मानार्थे माला जप उपासना करने को इच्छुक अन्य मनस्क न होई भक्ति चित्तरे यही उपासना पूर्ण करने को आमମାନଙ୍କୁ साहाय्य कर। प्रेरित धर्मसूत्र स्वर्ग मध्य स्रष्टा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को मु विश्वास करुअछि तथा तांकर अद्वितीय पुत्र आमମାନଙ୍କର प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जे पवित्र आत्मा द्वारा गर्भसंभूत होई कुमारी मारियंगा ठारू जन्म ग्रहण कले पंच पिलात अधीन यंत्रित क्रुशविध मृत समाधिस्थ हेले पाताल को अवतरण करी तृतीय दिवस मृतमान मध्य पुनरुत्थित हेले स्वर्गारोहण करी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर दक्षिण पार्श्वे उपवेशन करती एवं सेठारु जीवंत और मृतंकर विचार करने को आसबे। पवित्र आत्मा को पवित्र कैथोलिक धर्म मंडली साधुंकर संगति पापर क्षमा शरीर पुनरुत्थान एवं अनंत जीवन मो विश्वास करुअछि। आमेन। हे आमମାନଙ୍କର स्वर्गस्थ पिता तुमर नाम पूजित हेउ तुमर राज्य आसु जेपरी स्वर्गरे सेपरी मर्त्यरे तुमर इच्छा पूर्ण हेउ। आज आमମାନଙ୍କୁ दैनिक आहार दियो आम्भेमाने जेपरी निजर अपराधी को क्षमा करो तुमे सेपरी आमर अपराध क्षमा करो प्रलोभन रे पड़वा को आम्भମାନଙ୍କୁ छाड़ो नहीं किंतु मंदिर आम्भମାନଙ୍କୁ रक्षा करो। आमेन। पिता ईश्वरंकर कन्या हे धन्य मरिया आम ठारे ईश्वर विश्वास वृद्धि हेबा निमंते तुम पुत्रंग ठारे आम पाई निवेदन करो। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्णा प्रभु तुमरी संगरे नारीगणों मध्य तुमे धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीसु। ओई परमेश्वरंकर माता पुण्यमयी मरिया आम्भेमाने पापी आमମାନଙ୍କ निमंते वर्तमान और आमମାନଙ୍କର मरण समय निवेदन करो। आमेन। पुत्र परमेश्वरंकर जननी हे धन्य मरिया ईश्वरंग ठारे आम भरोसा वृद्धि हेबा निमंते तुम पुत्रंग ठारे आम पाई निवेदन करो। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्णा प्रभु तुमरी संगरे नारीगणों मध्य तुमे धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीसु। वही परमेश्वरंकर माता पुण्यमयी मरिया आम्भेमाने पापी आमମାନଙ୍କ निमंते वर्तमान और आमମାନଙ୍କର मरण समय निवेदन करो। आमेन। पवित्र आत्मा परमेश्वरंकर अति प्रिया हे धन्य मरिया आम ठारे ईश्वर प्रेम वृद्धि हेबा निमंते तुम पुत्रंग ठारे आम पाई निवेदन करो। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्णा प्रभु तुमरी संगरे नारीगणों मध्य तुमे धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीसु। ओई परमेश्वरंकर माता पुण्यमयी मरिया आम्भेमाने पापी आमମାନଙ୍କ निमंते वर्तमान और आमମାନଙ୍କର मरण समय निवेदन करो। आमेन। पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा गौरवान्वित हुअन्तु जेपरी आद्यरे वर्तमान और सर्वदा जुग जुगांतरे। आमेन। माला जपर हर्षमय रहस्य। प्रथम रहस्य पुत्रेश्वरंको अवतार। धन्य कुमारी मरिया पवित्र आत्मा शक्ति रे गर्भ धारण करी प्रभु जीशु को जन्म देवे यही संवाद ईश्वरंकर आदेश रे गाब्रिएल दूत मरिया को जनाई थिबा विषय रे आमे ध्यान करिबा। ये रहस्य रे आमे सारा जगतर कैथोलिक धर्म मंडली निमंते प्रार्थना करिबा जेपरी से माने माँ मरियांग परी ईश्वरंकर वचन श्रवण करिबे ग्रहण करिबे ध्यान करिबे एवं जगतवासी को सुनाइबे। हे आमମାନଙ୍କର स्वर्गस्थ पिता तुम्हार नाम पूजित हेउ तुमर राज्य आसु जेपरी स्वर्गरे सेपरी मर्त्यरे तुमर इच्छा पूर्ण हेउ। आज आमମାନଙ୍କୁ दैनिक आहार दियो आम्भेमाने जेपरी निजर अपराधी को क्षमा करू
ତୁମେ ସେହିପରି ଆମର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆଦ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ସର୍ବଦା ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରେ। ଆମେନ୍। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁ, ମୋର ପାପ ସକଳ କ୍ଷମା କର, ନରକ ଅଗ୍ନିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମର ଦୟା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପରିଚାଳନ କର। ପରମ ପବିତ୍ର ମାଳା ଜପର ରାଣୀ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ହର୍ଷମୟ ରହସ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହସ୍ୟ, ସାଧ୍ୱୀ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ସହିତ ଧନ୍ୟ କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟା ଏଲିଜାବେଥ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ
ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥିବା ବିଷୟ ଜାଣି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ 3 ମାସ କାଳ ତାଙ୍କର ସେବା କରିଥିବା ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଏହି ରହସ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବୁ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା। हे आम्भମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମର ନାମ ପୂଜିତ ହେଉ, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ଆହାର ଦିଅ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ନିଜର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁ, ତୁମେ ସେହିପରି ଆମର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ଆମେନ୍। नमस्ते मरिया, अनुग्रह पूर्णा, प्रभु तुम्हारी संगरे, नारीगणों मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीशु। ओई परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया, आम्ही मने पापी आम निमंते वर्तमान व आम वर्ण समय निवेदन करो। आमीन। नमस्ते मरिया, अनुग्रह पूर्णा, प्रभु तुम्हारी संगरे, नारीगणों मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीशु। ओई परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया, आम्ही मने पापी आम निमंते वर्तमान व आम मरण समय निवेदन करो। आमीन। नमस्ते मरिया, अनुग्रह पूर्णा, प्रभु तुम्हारी संगरे, नारीगणों मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीशु। ओई परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया, आम्ही मने पापी आम निमंते वर्तमान व मरण समय निवेदन करो। आमीन। नमस्ते मरिया, अनुग्रह पूर्णा, प्रभु तुम्हारी संगरे, नारीगणों मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीशु। ओई परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया, आम्ही मने पापी आम निमंते वर्तमान व आम मरण समय निवेदन करो। आमीन। नमस्ते मरिया, अनुग्रह पूर्णा, प्रभु तुम्हारी संगरे, नारीगणों मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीशु। ओई परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया, आम्ही मने पापी आम निमंते वर्तमान व आम मरण समय निवेदन करो। आमीन। नमस्ते मरिया, अनुग्रह पूर्णा, प्रभु तुम्हारी संगरे, नारीगणों मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीशु। ओई परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया, आम्ही मने पापी आम निमंते वर्तमान व आम मरण समय निवेदन करो। आमीन। नमस्ते मरिया, अनुग्रह पूर्णा, प्रभु तुम्हारी संगरे, नारीगणों मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीशु। ओई परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया, आम्ही मने पापी आम निमंते वर्तमान व आम मरण समय निवेदन करो। आमीन। नमस्ते मरिया, अनुग्रह पूर्णा, प्रभु तुम्हारी संगरे, नारीगणों मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीशु। ओई परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया, आम्ही मने पापी आम निमंते वर्तमान व आम मरण समय निवेदन करो। आमीन। नमस्ते मरिया, अनुग्रह पूर्णा, प्रभु तुम्हारी संगरे, नारीगणों मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीशु। ओई परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया, आम्ही मने पापी आम निमंते वर्तमान व आम मरण समय निवेदन करो। आमीन। नमस्ते मरिया, अनुग्रह पूर्णा, प्रभु तुम्हारी संगरे, नारीगणों मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीशु। ओई परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया, आम्ही मने पापी आम निमंते वर्तमान व
ଓ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆଦ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ସର୍ବଦା ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରେ। ଆମେନ୍। हे मोर प्रियतम यीशु, मोर पाप सकल क्षमा कर, नरक अग्निरु आम्भमानंकु रक्षा कर, समस्त आत्मांगु विशेषतः जो मानंकु तुमर दया अति आवश्यक सेमानंकु स्वर्गकु परिचालन कर। आमेन। परम पवित्र माला जपर रानी आम्भमानंक निमंते निवेदन कर। परम पवित्र वेदी संस्कार रे विराजमान प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर आराधना धन्यवाद एवं स्तुति हेउ। सदा सर्वदा आम संगरे वास करुथिबा दिव्य प्रसाद यीशुंकर आराधना धन्यवाद स्तुति हेउ। मनुष्य मानंग संगरे सर्वदा रहिबा पाई रोटीर रूप नैतिबा दिव्य प्रसाद यीशुंकर आराधना धन्यवाद एवं स्तुति हेउ। हर्षमय रहस्य तृतीय रहस्य आमर त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर जन्म। दिव्य जननी निज उदर फल ईश नंदन को जन्म देवार समय उपगत हुअन्ते बेतलहेम रे अर्धरात्रि रे जन्म देई एक गुहाल कुंडरे शुआई देथिबा विषय रे आम्भे माने ध्यान करिबा। यही रहस्य रे आम्भे माने प्रभु हमको जहाँ देई अछंती सेतिरे संतुष्ट रही प्रभु को सदा सर्वदा धन्यवाद देवा। कारण प्रभु आम मानक निमंते गरीब हेले जेपरी आम्भे माने सब किछि रे धनी हेई पारिबा। हे आम मानेंगर स्वर्गस्थ पिता, तुमर नाम पूजित हेउ, तुमर राज्य आसु, जेपरी स्वर्ग रे सेपरी मर्त्य रे तुमर इच्छा पूर्ण हेउ। आज आम मानक दैनिक आहार दियो। आम्भे माने जेपरी निजर अपराधी को क्षमा करो, तुम्हें से प्रिय आमर अपराध क्षमा करो। प्रलोभन रे पड़वा को आम छाड़ो नहीं, किंतु मंदिर आम रक्षा करो। आमीन। नमस्ते मरिया, अनुग्रह पूर्णा, प्रभु तुम्हारी संगरे नारीगणों मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीसु। ओई परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया, आम्भे माने पापी आम्भमानंक निमंते वर्तमान व आम्भमानंकर मरण समय रे निवेदन करो। आमेन। नमस्ते मरिया, अनुग्रह पूर्णा, प्रभु तुम्हारी संगरे नारीगणों मध्य रे तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीसु। ओई परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया, आम्भे माने पापी आम्भमानंक निमंते वर्तमान व आम्भमानंकर मरण समय रे निवेदन करो। आमीन। नमस्ते मरिया, अनुग्रह पूर्णा, प्रभु तुम्हारी संगरे नारीगणों मध्य रे तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीसु। ओई परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया, आम्भे माने पापी आम्भमानंक निमंते वर्तमान व आम्भमानंकर मरण समय रे निवेदन करो। आमीन। नमस्ते मरिया, अनुग्रह पूर्णा, प्रभु तुम्हारी संगरे नारीगणों मध्य रे तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीसु। ओई परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया, आम्भे माने पापी आम्भमानंक निमंते वर्तमान आम्भमानंकर मरण समय रे निवेदन करो। आमीन। नमस्ते मरिया, अनुग्रह पूर्णा, प्रभु तुम्हारी संगरे नारीगणों मध्य रे तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीसु। ओई परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया, आम्भे माने पापी आम्भमानंक निमंते वर्तमान व आम्भमानंकर मरण समय रे निवेदन करो। आमीन। नमस्ते मरिया, अनुग्रह पूर्णा, प्रभु तुम्हारी संगरे नारीगणों मध्य रे तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीसु। ओई परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया, आम्भे माने पापी आम्भमानंक निमंते वर्तमान व आम्भमानंकर मरण समय रे निवेदन करो। आमीन। नमस्ते मरिया, अनुग्रह पूर्णा, प्रभु तुम्हारी संगरे नारीगणों मध्य रे तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीसु। ओई परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया, आम्भे माने पापी आम्भमानंक निमंते वर्तमान
ଓ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀ ଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯିଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମେମାନେ ପାପୀ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀ ଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯିଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମେମାନେ ପାପୀ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀ ଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯିଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମେମାନେ ପାପୀ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀ ଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯିଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମେମାନେ ପାପୀ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆଦ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବଦା ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରେ। ଆମେନ୍। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ଯିଶୁ, ମୋର ପାପ ସକଳ କ୍ଷମା କର, ନରକ ଅଗ୍ନିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ, ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମର ଦୟା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପରିଚାଳନ କର। ଆମେନ୍। ପରମ ପବିତ୍ର ମାଳାଜପର ରାଣୀ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦରେ ବିରାଜମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆରାଧନା, ଧନ୍ୟବାଦ, ସ୍ତୁତି ହେଉ। ପରମ ପବିତ୍ର ବେଦୀ ସଂସ୍କାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆରାଧନା, ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସ୍ତୁତି ହେଉ। ଆମ ସଙ୍ଗେ ସର୍ବଦା ବାସ କରିଥିବା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆରାଧନା, ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସ୍ତୁତି ହେଉ। ହର୍ଷମୟ ରହସ୍ୟ। ଚତୁର୍ଥ ରହସ୍ୟ, ମନ୍ଦିରରେ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମର୍ପଣ। ଦିବ୍ୟଜନନୀ ନିଜ ଶୁଦ୍ଧିକରଣର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସିମିୟନ ଓ ଆନା ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁଙ୍କର ସ୍ତୁତିଗାନ କଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ କୁମାରୀ ମାରିଆ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଏହି ରହସ୍ୟରେ ଆମେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଶୁଚି, ଅପବିତ୍ରତା ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ବିଶେଷ କରି ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆସୁଛି। ମା ମାରିଆ ଯେପରି ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ପାଳନ କଲେ, ସେହିପରି ମଣ୍ଡଳୀର ନିୟମ ପାଳନ କରି ସମସ୍ତେ ଯେପରି ବହୁତ ପବିତ୍ର ହେବେ, ତ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଏହି ରହସ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିନତି କରିବା। ହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମର ନାମ ପୂଜିତ ହେଉ, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ଆହାର ଦିଅ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ନିଜର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁ, ତୁମେ ସେହିପରି ଆମର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯିଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମେମାନେ ପାପୀ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ମାନଙ୍କ ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯିଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମେମାନେ ପାପୀ
ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମେମାନେ ପାପୀ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମେମାନେ ପାପୀ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମେମାନେ ପାପୀ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମେମାନେ ପାପୀ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମେମାନେ ପାପୀ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମେମାନେ ପାପୀ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମେମାନେ ପାପୀ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମେମାନେ ପାପୀ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆଦ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ସର୍ବଦା ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରେ। ଆମେନ୍। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁ, ମୋର ପାପ ସକଳ କ୍ଷମା କର, ନରକ ଅଗ୍ନିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମର ଦୟା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପରିଚାଳନ କର। ଆମେନ୍। ପରମ ପବିତ୍ର ମାଳାଜପର ରାଣୀ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦରେ ବିରାଜମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆରାଧନା, ଧନ୍ୟବାଦ, ସ୍ତୁତି ହେଉ। ପରମ ପବିତ୍ର ବେଦୀ ସଂସ୍କାରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆରାଧନା, ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସ୍ତୁତି ହେଉ। ସ୍ୱର୍ଗବାସୀଙ୍କର ଦେବଦୂତମାନଙ୍କର ଆରାଧନାର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆରାଧନା, ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସ୍ତୁତି ହେଉ। ସମୟ ରହସ୍ୟ। ପଞ୍ଚମ ରହସ୍ୟ। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଧନ୍ୟ କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କର ପୁନର୍ମିଳନ। ଦିବ୍ୟଜନନୀ ନିଜ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ 12 ବୟସ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ହରାଇ ଦେଇ ଖୋଜି ଖୋଜି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସି ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାଇଥିବା ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଏ ରହସ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି
नहले विभिन्न कारण विश्वास अभ्यास करूना विश्वास रे ढिला होती प्रार्थना एवं दिव्य यज्ञ अन्य संस्कार गुड़िक छाड़ी सेहीपरि विश्वासी मान निमंते आम्भे माने यही रहस्य रे प्रार्थना करिबा। हे आम मानकर स्वर्गस्थ पिता तुमर नाम पूजित हेउ तुमर राज्य आसु जेपरि स्वर्ग रे सेपरि मर्त्य तुमर इच्छा पूर्ण हेउ। आज आम मान को दैनिक आहार दियो आम्भे माने जेपरि निजर अपराधी को क्षमा करो तुम्हें सेपरि आमर अपराध क्षमा करो प्रलोभन रे पड़वा को मान को छाड़ो नहीं किंतु मंदिर मान को रक्षा करो आमीन। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्णा प्रभु तुम्हारी संगरे नारीगणों मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीसु। ओई परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया आमे माने पापी अमान निमंते वर्तमान मान मरण समय निवेदन करो आमीन। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्णा प्रभु तुम्हारी संगरे नारीगणों मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीसु। ओई परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया आमे माने पापी अमान निमंते वर्तमान अमान मरण समय निवेदन करो आमीन। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्णा प्रभु तुम्हारी संगरे नारीगणों मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीसु। ओई परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया आमे माने पापी अमान निमंते वर्तमान अमान मरण समय निवेदन करो आमीन। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्णा प्रभु तुम्हारी संगरे नारीगणों मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीसु। ओई परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया आमे माने पापी अमान निमंते वर्तमान अमान मरण समय निवेदन करो आमीन। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्णा प्रभु तुम्हारी संगरे नारीगणों मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीसु। ओई परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया आमे माने पापी अमान निमंते वर्तमान अमान मरण समय निवेदन करो आमीन। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्णा प्रभु तुम्हारी संगरे नारीगणों मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीसु। ओई परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया आमे माने पापी अमान निमंते वर्तमान अमान मरण समय निवेदन करो आमीन। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्णा प्रभु तुम्हारी संगरे नारीगणों मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीसु। ओई परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया आमे माने पापी अमान निमंते वर्तमान अमान मरण समय निवेदन करो आमीन। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्णा प्रभु तुम्हारी संगरे नारीगणों मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीसु। ओई परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया आमे माने पापी अमान निमंते वर्तमान अमान मरण समय निवेदन करो आमीन। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्णा प्रभु तुम्हारी संगरे नारीगणों मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीसु। ओई परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया आमे माने पापी अमान निमंते वर्तमान अमान मरण समय निवेदन करो आमीन। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्णा प्रभु तुम्हारी संगरे नारीगणों मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीसु। ओई परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया आमे माने पापी अमान निमंते वर्तमान अमान मरण समय निवेदन करो आमीन। पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा गौरवान्वित हुअन्तु जेपरि आद्यरे वर्तमान और सर्वदा जुग जुगान्तरे आमीन। हे मोर प्रियतम जीसु मोर पाप सकल क्षमा करो नरक अग्नि अमान रक्षा करो
ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମର ଦୟା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପରିଚାଳନା କର। ଆମେନ୍। परम पवित्र माला जपर राणी ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। दिव्य प्रसाद रे विराजमान प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର आराधना धन्यवाद स्तुति हेउ। सकल मानव जाति संगरे मिशिकी स्तुति करिबा दिव्य प्रसाद जीशुଙ୍କର आराधना धन्यवाद एवं स्तुति हेउ। स्वर्गीय दूतगण एवं साधु साधुମାନଙ୍କ द्वारा आराधित वंदित प्रशंसित प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର आराधना धन्यवाद एवं स्तुति हेउ। पुण्यपिता एवं कैथोलिक धर्म मंडल निमंते प्रार्थना करिबा। हे आमମାନଙ୍କର स्वर्गस्थ पिता तुमर नाम पूजित हेउ, तुमर राज्य आसु जेपरि स्वर्गरे सेपरि मर्त्यरे तुमर इच्छा पूर्ण हेउ। आज आमମାନଙ୍କୁ दैनिक आहार दियो। आम्भेमाने जेपरि निजर अपराधीଙ୍କୁ क्षमा करू तुमे सेपरि आमर अपराध क्षमा करो। प्रलोभन पड़वाक आमମାନଙ୍କୁ छाड़ नहीं किंतु मंदिर आमମାନଙ୍କୁ रक्षा करो। आमेन। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्णा प्रभु तुमरी संगरे नारीगणों मध्य तुमे धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीशु। वही परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया आमे माने पापी आम मान निमंते वर्तमान ओ आम मान मरण समय निवेदन करो। आमेन। पिता ओ पुत्र एवं पवित्र आत्मा गौरवान्वित हुअन्तु जेपरि आदिरे वर्तमान सर्वदा जुग जुगांतरे। आमेन।